soalnya nyambut krek isabet dek kan ngende dumpa dompet itu. Waktu apa? Matoron nale. Jadi jangan mengenang. Tina dompet mari ni pamasok ating la posisi ale tepak ben salpa. Mari posisi ale ampun lo raja salpa mireng bere. Icelok di atas mayu tuli bajengin anu adanin ben kalau ini kalau pain dompet pamasok. Ros ada na kamat. Mana kamat diculin tanang di atas mayu kenceng ya. Kalau pain dompet pasang dinding ale pembeli tanah rok Quran. Italken bigain doa mereka mulai kan. Termasuk teretan laki itu. Dapat ke tengah lorong. Pantang orang-orang sekat teraki kita ada Pak Kroman bang sebeng. Ke dompet tak ada. Kekernem kau purna ada. Beli boleh. Peringan tak lakukan minta tolong. Kau purna ada maju buka boleh. Apa? Dompet cicir dulu. Saya yakin. Wanda beli teh. Elan dulu boleh. Dapat keding ngaren Pak Bu. Lah haula. Dapat keding ngaren non pental ben racun Pak. Kun ngabu di dalam lagu ruang marda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أصحاب الفضيلة ajunan seteja para masyayikh, ajunan seteja para sepuh, para guru, para ulama, ajunan seteja para asatidz, ajunan seteja taretan abdina anggota majelis ta'lim asyabab, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Utamaipun sepuh kaula ajunan seteja, guru kaula ajunan seteja, fadilatul muazzam, ajunan semulja Ki Haji Umar Faruk Mustafa, sada ajunan abdina sangat amulja aki wa akhihil muhtaram, ajunan semulja Ki Haji Zarkasi Mustafa, sada ajunan abdina sangat amulja aki, ajunan seteja para masyayikh, cukanan fadilatul mukarram, ajunan semulja Kiai Khubairi, Kiai Khubairi Ma'ruf, sarang ajunan seteja para masyayikh, para ulama, para sepuh, para guru. Si abdina tak nyebut asma-asma ajunan, setentona tanpa nyebut asma, da ajunan seteja abdina sangat amulja aki. Tak ketinggalan imut jajaran penitia pelaksana acara Majelis Ta'lim Asyabab Akhinal Mahbub Hadratal Mukarram, ajunan semulja Kiai Tariqil Mahbub, sareng seteja jajaran ipon, seda ajunan seteja abdina sangat amulja aki, tor ajunan sahibal manzil, Bapak tuan rumah taretan Muhammad Bahri, sareng seteja keluarga, seda ajunan seteja abdina juga sangat amulja aki, Bapak kepala tisa kak di tempat, sareng seteja pamung di sana, seda ajunan seteja abdina sangat amulja aki, ajunan taretan abdina dari anggota Majelis Ta'lim Asyabab, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Kesempatan malam nangken kak di tempat tentunya kaulah ajunan ngiring ngatore poci pangalam syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala, kong langkong abdina ki paringin sempat mangkin ajunan kesempatan malam mangken kak di majelis untuk nyampung pamator
dari acara Isra Mi'raj sampun ibuka, dari acara pengajian sampun tapongkor, dari Kak Dinto para Rabu sepada mulja tapangkian sempat dalam keadaan sehat along polong aki pangki Kak Dinto tempat ilainah kainto mabunga sahibil hajah sekeluarga tentonah kabungaan ikan di kaula ajunan ben benga sepo kaula ajunan sampun berangkat de alam kopur kong langkong kainto papangkian mulja malam mangken sitong kabanggaan kabungaan kaperaken ikan di ruhil marhum al-maghfurlah guru kaula ajunan ke Haji Mustafa sebeliau ampun nyampe ngantos kaula ajunan i alam barzah mantermuka kaula ajunan i paring natapangki paki i ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Dari Kak Dinto tapangkian mulja i malam mangken sambut kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillah kalaban tanda nator sakalangkong dak kanjing Nabi Muhammad salawat dan salam mantermuka tep langkeng ia torakin dak ke beliau bahkan terus akin dak keluarga telumah santri murid sahabat ban pada kaula ajunan setaja langkong-langkong umat semampu arok torok parentana ben umat semampu ajawi laranganna mantermu ke rahmat ban salam ia torakin rezeki akin dak kaula ajunan sahibil hajah sekeluarga ben panyer pada kanak foto kantos ke are kiamat amin Allahumma amin. Para Rabu sepada mulja neros aki peringatan Isra Mi'raj seputu petek hikmana imalam mangken dalam perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beliau miarsa suaran swarga, beliau miarsa baun swarga, beliau miarsa ngiding bauna neraka ben suaran neraka. Para Rabu sepada mulja ampun jelas aki nang papangkian sampun tapongkor baun swarga ekeding dari jarak perjalanan 500 tahun bahkan sebagian riwayat ekeding dari jarak perjalanan 1000 tahun dari oma swarga mantermuka kaula ajunan ki rezekien anges-nges rezekien baun swarga pagi amin Allahumma. Mun la kaula ajunan deki masuk dak ke alam barzah mireng dak ka baun swarga maka raja arpen kaula ajunan bekal imam masuk ada ke dalam swarga amin Allahumma. Tapi para Rabu sepada mulja menabi baun swarga kento ampun ibenging cepon ulama dari kaula ajunan malarat kaula ajunan untuk masuk dak ke dalam swarga punten-puntenah seten-puntenah kutunya perda ke apoy neraka mantar pada selamat amin Allahumma. Ampun disebut dalam papangkian sampun tapongkor di antarana orang semalarat masuk ke dalam swarga bahkan haram baun swarga masuk ke elongah nomor sitong ampun ijelas aki orang langka kareng tua du mantur muka kaula ajunan kalaben berokan papangkian karena kento papangkian kento deki dinglai setor pada pak du malam yakni Jumat kalakuan pekus kaula ajunan dinglai pada pak dek kabenga sepo mak embu mak ajebu aje para puju para kuruh tenton kento ditambaan kabungaan kaperaken amin Allahumma. Mapera ke kaula ajunan dek kabenga sepo mantur muka cetia sabab kaula ajunan benak foto itu cekin nak foto sepekus pangabekten dek keseteja benga sepo amin Allahumma amin. Senomor 2 malarat masuk dek ke dalam swarga bahkan haram baun swarga masuk ke elongah qati'ur rahim orang tak korban sataretanan sedih ben sebeleen atau karan amusuan ben satatangken kainto para Rabu sepada mulja sesering terjadi iba abe para Rabu sepada mulja apa-apa nun dabun ulama orang peke ben bele peke ben taretan ben bele tatangke kadinto hakikat keng meke aben tibi dari kanisarna Allah
Orang sebeka bentareta na bela bentatangke berarti keng meka abentibi dari pangaporan Gusti Allah. Orang sepeka bentareta na bela bentatangken berarti keng meka abentibi dari karena na Gusti Allah. Para rabu pada mulia. Berarti sebaliknya orang si atabung kalaban bela akor kalaban taretan akor kalaban bela tatangke berarti orang gelak keng nyambung aban tibi kalaban kanisarna Allah, nyambung aban tibi kalaban pangaporan Allah, nyambung aban tibi kalaban karena Allah. Para rabu pada mulia. Mula telok perkara kento ikandi bi kaula ajunan taretan. Kelenon. Kek ko bater ba. Mati abila abai. Setei ka imna abai. Pasir asaos sesete. Kelenon benikeng nang tang ajal teh, benikeng nang tang pateh, ki tero nengen ben bini, ki tero nengen ben anak, ki tero nambah kebagusan apolong ben anggota asyabab amin Allahumma. Keng kelenon kento sakse panjenengan. Allah uning kapungkela ateten kula, kagerak gerin ateten kula. Malik kore kanis ren bi Allah. Kore sapora tusan bi Allah. Kore ikranin bi Allah. Cek patoron Gusti dari panggung cabut ika into. Tapi apa napa abek mak tako semati ya. Mak kirimis sekadeteng na ajal. Tako abek ting tak ikani seren bi Allah. Tako abek te sapura tusa bi Allah. Tako abek te kerenin bi Gusti Allah. Kelenon para rabu pada mulia. Orang mula tak korban bela. Mula sedih bantaretan. Pagka bentatagka pakuwa pasan na kanjing Nabi Muhammad ancaman na kanjing Nabi Muhammad man hajara akahu fauqa thalath famata dakhalan nar sapa-sapa orang sesoker bentareta na sedih ban balan taakor bentatangkan lebih dari teluare sampai ikasangu mate sampai ikibaga kubur para rabu pada mulia maka tonton orang gila bila dapat ke alam darzah benih pamasok ke kebunan swarga tapi orang gila bakal ibu yang ada ke jurang seterbas ke apoi neraka manter pada selamat amin Allahumma amin. Anapa? Karena orang gila mangkat ke kubur dalam keadaan rantas ban kanisarna Allah pagka ban pangaporan Allah jauh dari karena Allah manter muka si akor sareng sabelaan sataretanan satangkeun sajan atamba akor amin Allahumma. Sekita damai sataretanan sabelaan satatangkeun manter tak teprak bagai kalaban ajal sebelum ampon damai sebelum ampon kompak samtak akor sataretanan sabelaan satatangkeun amin Allahumma amin. Ketoh si nomor 2 si nomor 3 tak ngiding dak kabeun swarga malarat masuk ke dalam swarga mak tu masuk baun swarga haram maki masuk kaya lo ngambil Gusti Allah pasera non syekhun zanin orang tua ki azina pak orang tua ki azina bila andi bini ki azina bila andi laki ki azina kalaban arte cek salah maksud oh mundeng muda tak apa-apa yang kimake pada dosa pada ilarang pada dosa raja pada itu kanin tapi lebih itu kanin bi Gusti Allah ancaman sajan raja orang andi bini ki azina orang andi laki ki azina orang latuwah aja ngalatak kajepok ngalakonin ke into ki sempat ngalakonin perzinaan para rabu pada mulia tak tuah tak ngudah ngireng dalam sebagian hadis jelas aki para rabu pada mulia kuburna orang mati azina arten lambat toman azina lambat toman azina baik ki nguda sepenting ki odi alam tunya toman azina laki ben bini tetapi kain tu ikan di orang seta atobat dari marten mula kas taaten tuh mandi lalakon kada ruang ko tayo ipaku angko bi Gusti Allah ipaku angko bi Gusti Allah ko mandi lalakon kada ruang tayo mun ki ngabing ko tayo belinda pole berarti ampun mari tobat tobat kento kastan ate beninyon saporan jolo kento namung tanda
Maka colok rami apa ora ya Allah nyon sapora ya Allah nyon sapora ya Allah. Aten ki ngalakon. Aten ki lebur, aten tak jer, aten tak kasta. Percuma Pak. Tobat kento kastan ate. Jadi makin mula kasta ke barang siampun terjadi benar janji tak beli na boleh. Berarti mereka tobat. Nah, fa inna taiba min adz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang mula kasta aten, janji tak beli na boleh. Jerah kasta karena Allah. Pakuwajan ku lebih Gusti Allah. Pada benereng tak toman azina, pada benereng tak toman melanggar. Tapi mungkin salah tak tobat Pak. Kitor totoraki. Iga ka bangga, irak ka perak. Pacong mengkrokun masa kedeka akhirnya. Mun ison dalam dak meneku reng bini mengkrositong te itakku na. Kan lalema sekalian jok. Itor totoraki Pak. Kelenun. Orang mari atobat ka Gusti Allah. Pastusan ki kabenta boleh kaberinga. Beda ulama ada buah ki pakon beli boleh Pak. Tobat. Apa? Berarti tak kasta. Sebab mun kasta jadi apa boleh itu torakin kering lain. Ingat ngecip. Aduh. Pala kau dah iya kau tanya. Aduh. Mandi kalau kau dah iya kau. Maka tu saya torakin kering lain. Mari atobat, totoraki kering lain. Pakon tobadin boleh sebagian ulama. Apa? Berarti tak kasta. Berarti kagege. Berarti ka. Mun kasta itu kan ikatodus Pak. Mula kasta maka tu saya torakin ka orang Pak. Kabe jibi joni. Apa boleh ke Gusti Allah? Jadi kento orang si kita andi kasta Pak. Sepak kuniga kagege. Mungkin pada kesempatan kok kia lakwa boleh. Terus. Ambil mari azina. Laki atau bini. Daik waktu ki guna ada begitu wah. Dari macam pun non. Berangkat ke kubur mun orang keto tandi ate kasta. Atas azinan. Kuburna tak pada ben kuburna tatangken Pak. Apa? Kento kengikenin bitin kula Pak. Imak ni lobeng. Mun hake ke adalah fala beban labeng. Kuburna kento bada bekal bada lobeng ka kuburna benyan 300.000 lobeng Pak. Kuburna kento bekal alobeng. Benyan lobeng kento 300.000 lobeng. Detong sitong alobeng kento keluar apa non? Hayat keluar ular. Akarib keluar kalah. Syuhub minan nar keluar sempurna apoy neraka Pak. Dikaimna sempurna apoy kento, dikaimna ular kento, dikaimna kalah kento minan nar dari curang seterbes ke apoy neraka. Berarti apoy tak bisa ipaten, berarti ular tak bisa ipaten, berarti kalah tak bisa ipaten Pak. Karena ular ben apoy ben kalah ben ular ben apoy kento nun ibadi beni untuk odi. Tapi ibadi bi Gusti Allah untuk seksaan. Jadi tak bisa ipaten. Lah orang semati azina tandi kaste waktu kiodi tak mana tobat ke Gusti Allah mangkat ke dalam kubur laki ben bini yu'adzab fi qabrihi bitilka thalath. Iseksa dalam kubur siang malam kala ben sengak ular ekorubung ular Pak. Keluar dari 300.000 lobeng keluar ular keluar kalah isempur marda kento ilim kubur lain tinggal keluar di kubur. Kento ring azina. Secara umum Pak. Apa boleh syekhun zanin? Apa boleh lah tua? Bila bian di bini. Ting si halal itu horot Pak. Si haram aja rengge. Andi laki entong tepentong ala aku ke Malaysia Pak. Penting cengnek. Mun tepat dititokan kan itu ikat enteng-enteng nih. Etal enteng-enteng na. Agetong. Tingkat 12 Pak. Setro makan nabi ini ben anak. Binin selingkuh ibu deh. Paku abi Gusti Allah gitu. Tinggal keluar di kubur dari bareng zina. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak. Tinggal orang gitu pak keluar dari kubur kapi Pak. Apolong gitu ada cecer kapi Pak. Lah keluar kapi pas bade bau becang bereta sama syarwa. Kita ngiding ke bau becang gitu mukminihim wa kafirihim salihihim wa talihihim. Sekafir si mukmin. Jadi untuk itiraaki gitu Pak. Benikeng nyiksa sebagus. Sebagus man secuba pengiding ke bau bacang gitu. Tinggal bau bacang gitu berat. Tadabun Sidin Ali itu tak beda siaran deh. Ya ahlal jami, ya ahlal mahsyar. Kumpul na orang. Kumpul na jin dan manusia.
Atadrun tahu tibin kakek kapti. Bauna apa ya? Oh jawab kapti pak. La nadari. Taoning malaikat. Baun panapa kento macet baca dengan malaikat. Panapa jawab di malaikat pak? Orang kita bapak deng. Baun lek pada pak gak ada. Hadhihi raihatu furujiz zunat. Arya bau-baun orang. Baun kamalon orang. Baun farjin orang. Laki ben bini lam dek setoman azina ya lam tunya. Tak atopet dek kakusti Allah. Kelenon parbu sepada mulja. Akhirnya nun cepon ulama. Ketot sabekan iterngaki nang syaran kitab sulam. Beni namung ipake ding baun pak. Orang ipapat deng nun. Karing sebode masyar. Bagian pelacur-pelacur orang ahli zina laki ben bini. Waktu kiodi alam tunya tak atopet. Ipa keluar lim ke badan abang kang laki bini dari kamalon na laki ben bini itu akili nana nyempur marda pak. Kainto pak. Idalim ke badan ina. Akhirnya kiring bak malaikat Zabaniyah. Pasir malaikat Zabaniyah itu anak buan malaikat Malik. Pasir malaikat Malik itu curu koncen apa yang neraka. Tu tiba dia tokang konin pak. Bada tokang kempon. Tinggal orang zina kan tu pak keluar pak dalam kebadan ina dari farji akili nana abu cengan nyempur marda laki ben bini kan tu bi malaikat Zabaniyah pak ikiring ni pak masuk ke bang neraka kita masuk ke dalam neraka pak kita buang kita icung ke aki malaikat Malik aurat di dalam pak Zabaniyah jangan dibuang orang jadi ke dalam curang jangan dicung ke aki orang jadi ke dalam apoy kalau lu kalampin ruak bi Gusti Allah kebanyakan kalampin dari apoy pasang kau orang jadi Arapa ni kalampin apoy sebelum masuk ke apoy lamda zazina laki ben bini abang kang giriya mecat orat. Tahu? Zabaniyah pekot tanah ngajari kalau ben pekot dari apoy lamda tanah ngajari seagui geregui ke kelakuan haram. Kelentong sokon jadi kalau ben kelentong dari apoy lamda sokon jadi seajelan ke kelakuan haram. Colek matan Zabaniyah kalau ben pako dari apoy lamda matan jadi seabelengar ke barang haram. Kento kita ibuang kan neraka. Kalampin apoy lagi bini. Kelentong ban apoy tanah. Pekot ban apoy sokon. Colek ban pako dari apoy matan. Pas ibuang ke dalam neraka. Seksa neraka. Tak bisa keberaki para rabu sepada mulja. Lebih dahsyat boleh. Keintoh terzinan. Sementara. Kelenon. Toringas tete aja ke kacong ceping dia baja mangken deretan. Tore asyabab, tore pemuda-pemuda, tore jaga abe, ben jaga tore nak foto tore. Parbu sepenuh mulia ngireng tore, kelenon pasadar pak, kelenon, ten kule beni kecak beni poroca pak. Muna penta anak ten kule kentok lake sitong bini lainnya kentok pak. Tore jaga kacong ceping no. Muntoro tak ketempon dari tuan pagi ajunan Gusti Allah. Dari macaran aja ke man padinas embun padinas man zana zuniya bih hadis kentono orang bila zina mun tak tobat ke Gusti Allah mun tak jirah mun tak apora ke Allah deki mun tak binin izina bi orang jebinge izina bi orang atau bekacong azina deki kentono kento cara aja ke jebing benja-benja mangken gitu teritan kelenon mak banyak para ben melepil kabi padahal kita andi laki kakam mak itu pak nak banyak lanceng kelenon kak belekan mak banyak lanceng mele kondom deh mun tak ngerti ke kondom dan kulit tak bisa jelas sakit deh lapung pelempungan dia arwah ngerti mak banyak lanceng mele kondom padahal kita andi bini beda panapa kayak itu teritan beda apa kayak itu? Napa seragap pelkabi? Napa seragap? Kanak-kanak muda kaparaban pelkabi, kalanceng pungan jadi apa haragap beda apa ya? Nah kayak itu mun terjadi deki, pasira si ketempuan, ring sepon. Pasira si ketempuan deki ajunan Gusti Allah, ring sepon. Jadi mungkin kayak itu untuk ngaman lagi dak remenon. Tulitul geb benih keng ajule duk atas panggung benih oleh entok koto keng norok bangga teh mun andi jebing sabe katelima ke Faruk mun andi kacong sabe katelima ke Zerkasi keng tu ampunan pangaman dia beja mangken teretan ada pangaman
Tore. Tun kula beni olen tok kotok tak langkong mage malik kemarin masalah pesantren santri bini ban santri laki tore jelasaki wallahil azim punten. Kelenun mun bade teh andi niat troy pamun duga ka mage malik burung ngaki tak langkong cukup se Roma teh. Tak langkong. Tina ceki nambahin boleh. Mangken je baja mangken kento para rebu sepada mulia kelenun. Biar orang jaga bangga. Mage Faruk bunga mage walan ceping telok ipatro ika isa bunga ada remat mage Zarkasi benin mage perak pulan kacong den kula sompoi kompoi sebab kakasa kejok lah perak billahi mun kula tak perak teh ngarah kelenun teh siapa pada ban kuris di karo pada gejin karo teh siapa pada ban kuris di karo pada gejin panjenengan nyaba putri bini berapa gejin? Nyaba putra laki berapa gejin? Iya kakanan antibi. Menikakan makahin. Lampun. Melang yang bereng beda-beda lampu desa. 200 ya wah. Ngaceng. 200 oleh tancan jadi no. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kento benih kayak demak sokor, engki makai kula luang 200 ban bulan, bagus. Ete pergi ke beli kondom, ete pergi ke beli kabi, padahal tandi lah, kita tandi bini derem aja di madai. Kento penting anon, tapi ada pengaman. Kecuali makin kacong benciping beri lembaga, seneku lembaga kapar jajah, istiqomah, cek perhatian kanan noreng. Beni karo nampungan an noreng mak kain tade iroman. Kabere ka timur. Kelanon, kain tu apa gerunggung. Angke ba gerunggung. Kula tak bisa pangacen ujau mangken tak ning ngabi cek ben santri sebede Roma tu area gerunggung bulan tak bisa keluar gua bingko. Malolo area. Engki mun ki beda aba kula man kakam tan pangacen tinggal tade aba mangken kula tapekot. Tapekot ben apa? Tapekot ben kacong akake teh. Abo pagi ke bayi gok benin makai kojok lah perak makai Zarkasi kacong telok sebab kakak saya mun ngico hapi benih manda saya sebut makai Zarkasi santri makai Zarkasi kena tangkap malam ngico hapi tatangke ko man korok ante te sebut bi orang tinggal tetian ante teti ustad iya kan teti MC penter kata ustad Rosir, benih kurun saya sebut, anan siapa rokan? Aku aman saya sebut, makain leko lopain. Tetimun bak cuba ni pedong lagi ke pesantren, kuspa kusaya koman, saya majer 200 jere. Marah. Engkau lah tak ada tinggal lah saya teri sengka, kipak sabi are kapibi kata lo. Allahumma salli ala Muhammad. Nah kain tak berrebus siapa ni mulut itu ngiring tore jaga abak dari perzinaan, jaga nak foto. Kalau banca cara apa? Kacong ceping selake sabak kena ke Zarkasi mantar teka hajat. Sebini sabak kage Umar Faruk mantar teka hajat. Kacong ceping kaula ajunan teti nak foto semapu ngatunya akhirat. Amin Allahumma amin. Pon nomor 4 teh. Wala jarun izarahu khuyala innal kibriya lillahi rabbil alamin. Cak maturan teh. Termasuk dari jumlah orang semalarat masuk ke dalam swarga orang andi sifat takabur. Di antara takabur kalaban panapa banyak teh. Takabur kalaban kalampin, takabur kalaban hapin, takabur kalaban sepeda motora, takabur kalaban motora, takabur kalaban roman, takabur kalaban tunyan. Bahkan takabur kalaban ilmu. Ya ulama itu nak wa inna min asbabil kibri ziyadatul ilmi. Termasuk dari jumlah kata kabur kening kebaya alat takabur orang atamba ilmu. Aro aliman engko itu pengmakian aro. Aro nyamanan engko pengaji di tepenganu. Apa jadi ya? Kelenon para rebusi pada mulia. Setan kento apa keluar dari swarga. Iujuk gara-gara apa? Gara-gara takabur. Si badai swarga takabur apa keluar
saya di luar naswarga di sepat takabur masuk ke dalam swarga. Swarga siapa jadi ya? Di mana semua? Jadi arten para rebu pada mul. Jadi antaranya banyak tata gara reng takabur kento non. Reng takabur kento orang tak anda koja orang. Kento tata gara reng takabur. Tanda apa becek orang. Tanda ya jago orang. Wah cek korok pangecina makai malik nak kena dua malam bener ya. Pahaman tapi tak rapung beda ngocak kada jadi ya. Para rebu pada mulja beda sedih. Makai siapa tak jawab. Mulai pakai Cina butuh siapa? Mat Bahri. Bagus jadi ya. Dari Mamat tak ngocak. Dari Maremat makai Malik tak ada tak ngocak tak sabar. Bagus. Yang kau lesen empat bila. Nampak kedung tak ada tengah. Pak kau akan Mamat Bahri jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah. Jadi Mat Bahri beniring takabur. Muncetan. Wah. Tak datang petong molot kalau makai Malik areng takaburnya. Mun ki lebur kalau makai Malik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kelanon para rebu sepenuh mulja sampai Pak engki. Imam Ghazali. Kaki mun murok cara lebih bagus etempeng seeporok. Reng alim semurok ya dan santren cara lebih bagus etempeng dari santren. Apa maknanya? Tak kau ilmu jadi manfaat santri, tak manfaat gurun. Dibeli boleh. Sampai orang murok, Pak. Coba Pak, kelenon. Seorang murok, Malik. Kaki neng itas panggung neku mek nyacam ayat ben hadis. Minimal jebun ulama. Cara lebih bagus ben orang si bedaya dan kaki jadi ya. Apa maknanya? Tak kok kaki cepon Imam Ghazali tepak ka ulama lelen. Dari ulama lelen matera kamat Bahri. Benih kalau lelen matera kering lain ke ngaben kau ber. Jadi banyak ulama kata jadi ya deki akhir zaman. Jadi makia secara saat takabur. Dari Martin Mat Bahri deki mangkat ke swarga gara-gara manfaat aki online sengaji. Maka ini pekot di mahsyar kolon kalau genteng jolon. Aba ilmu keto al-alim keto man huwa alimun halu. Lama kalu. Reng alim ya mak lagi kira kamat Bahri, bagi kira kamat kai boleh ria. Termasuk ka bentibi. Reng alim ria beni karo orang si alim petan. Orang alim ria orang si alim tengkan. Mapan tengka lakon ke Allah, tepat tengka lakon ke bul. Diri ya si alim. Mun soal kitab sesebai Roma. Tuh teh kelenon. Benih nganu teh. Karena teh ning kebaibur takabur manika teh. Mengkoro kumpulan kitab manika. Kelenon tore mak leoning ilang ker teh. Core ibi hitung kitab kula. Lemari di lao, lemari kaisa lemari, bertimpa lah 4 lemari kitab seilang ker. Iamper 2 lemari. Dalam Roma 2. Lah ini kata edungan. Tapi al-ilmu minad dunya wal amal minal akhirah. Ilmu ban kitab jadi dunya jadi ya. Pada ban motor Fortuner. Ada biten. Kitab silangker ban motor Fortuner. Ada biten. Apa sih kiba ke akhirat? Pangamalan nah. Benih pedan. Jadi tore arten apa ya? Cik lang ngaji malolo mayu olen sing ngaji. Jadi ya sep kana. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang la tahu cari haram ki kalako. Orang la tahu cari apa konna Allah wajib ki te lakonin. Jadi orang si tahu jadi ngalim lah. Keng sayang tak berokah ilmu lah. Orang oleh andi pengetahuan keng ilmu tak manfaat. Deki bekal ibu nga ke dalam neraka. Sebelum ring kaper icung ke aki kan ora. Tapi banyak santri deki ngadeun benreng kafir teh. Banyak makai masukkan neraka ngadeun benreng kafir. Apa? Santri ben makai setak barokah ben mentak manfaat ilmu. Milana dari kak dinto jo arasa lebih bagus etempeng dari santri takok ngadeun santren masuk ke swarga etempeng orang simorok manter pada selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin.
Cak ngocak siang kana marah kana. Areng kok oleh dua lah kana marah kana. Makai lau geleman sakali, marah cak pahumek kana Tapi kula sampean sama niku es dan kula kentok bangga. Coba pacucur lah. Korang mana Pak Jokob? Ngereng. Thank you. Ujo, insyaallah. Berpenang. Di masih berpenang, coba cungcung tanang berpenang. Ya Allah, rojo Arya boleh. Le. Kula maki jauh numpak motor teh, tak nyetir teh. Allahumma shalli ala Muhammad. Non. Kanjeng Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di antara hikmahnya dalam ayat Isra linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala sepanjang perjalanan Isra dan sepanjang perjalanan Mi'raj ulang ben pergin walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Pon. Kaintu Allah Subhanahu wa taala mapat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Keanian, keajaiban, kangasambuan seterjadi sepanjang perjalanan Isra Mi'raj di antaranya imalam kainto Allah Subhanahu wa taala muka mapadeng maninglen dak Kanjeng Nabi Muhammad dak kabedenah alam barzah. Panapa alam barzah kainto non? Alam sebekal ide panda kaula ajunan. Alam syampon ide PNK Mustafa. Alam syampon ide PNB mambu maajebu aja para puju para kuruman terselamat beliau. Angkat tanangah amin Allahumma amin. Kenapa barzah sering ya juna pancin dengan keng malecek jelas al barzah al hajiz bainad dunia wal akhirah kento gempang untuk ifaham. Alam barzah kento alam perbatasan yang tanah alam dunia dan alam akhirat. Artinya Kiai Mustafa guru kaula ajunan sepo kaula ajunan dari alam dunia ampun ipa keluar ke alam akhirat ki depak ka koncon teh depak de alam perbatasan kina. Jauh swargan kinan teh jauh nurakan kinan non namun make swargan jauh dari barzah nurakan jauh dari barzah kento ampun beda setrom teh demun Kanjeng Nabi Muhammad ibarzah kento munreng salamat waktu masuk ka beungla beungapate nyangu keyakinan si bener yakni nyangu iman nyangu kelakuan si bagus yakni nyangu Islam maka orang tinggal dapat ke alam barzah akatia Kiai Mustafa jauh dari jurang seterbas dari apoi neraka masuk dek kebunan seterbas ke swarga angkat tanangah amin Allahumma amin mun orang gelak tepak ke mate kafir mate munafik atau nyangu iman keng nyangu dosa raja dosa santai sepora bi Allah tinggal dapat ke alam perbatasan kento kodunya perda ke jurang seterbas ke apoi kah mantar pada salah. Nah di antaran kenapa saya tinggalin Kanjeng Nabi Muhammad alam barzah itu papadong Nabi. Berna-bernan kenikmatan sebadai kubur ya ini nikmat kubur. Berna-bernan seksa-seksa terjadi kubur papadong dak Kanjeng Nabi Muhammad tako kalau pendeki ben itu bakal ibadah bidan kula. Tentang masalah kubur beda nikmat kubur beda seksa kubur Kanjeng Nabi Muhammad tak cukup nerima kabar dari malaikat Jibril melalui Al-Quran. Tetapi napa-napa nun. Kanjeng Nabi Muhammad ipanggil bi Gusti Allah ipaninggalin tibi di alam barzah. Apa parlon tinggal palai mandeki ke Mekah, malai ke bale ke santren, bi santren malai pada pak ke santren, bi santren malai pada pak ke Maki Mustafa, bi Maki Mustafa malai pada pak de ke potran, di potran malai pada pak ke panci dengan cek saung kuna. Kubur rebe dereng engkau lah saya panggil ke ada bi Gusti Allah. Benikun mirang dari Jibril engkau jak bade seksa kubur, benikmat kubur, engkau papadeng neksa kubur jadi malam Isra ben Mi'raj, senikmat kubur ben seksa kubur, mayu yap siap kaki ngadepin kubur, cak maduran sakadit toh. Panapa di antaran teretan sering kento non, santri-santri kento mari lebat amburan kento, namun kento hikman sebutui petek mangken. Ya kutu congok aja mamanda ikan buka ngereng dina. Para Rabu si pada mulja. Lek, kalau 11 kurang separapat kana. Para Rabu si pada mulja, kadito mangken
Kayak itu kanjeng Nabi Muhammad ninggalin sekelompok dari orang laki, ben orang bini, secece ke dari beto dari apa yang neraka lah. Bila hancur cetak betul cetak boleh. Cece boleh. Terus kayak itu tak belembal tak buambu. Sajian santa lolong sajian santa cerai keporan ben sama macam sajian santa seksana. Akhirnya Jibril imaturin di kanjeng Nabi Muhammad, man haula ya Jibril. Pasira karo orang secece karo laki ben bini karo Jibril. Kitab kento nun ni banyan ban kitab silain beda dibudin ba. Kenapa? Ulaika alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salawatil maktubati min ummatika ya Rasulullah. Kitab kento abun to min ummatika. Arapa? Karua Muhammad gemberen. Contoh malai pada Pak bi ajunan dak ka ummat. Contoh ban gemberen dari seksaan orang i waktu kiodi alam dunya nakal kapejeng selema waktu. Termasuk dari umat ajunan Muhammad. Ngastetete dari ibarat itu. Termasuk dari umat ajunan Muhammad. Si terjadi sepanika terjadi kau. Panika seksa kubur yang tak bejeng teh. Lain seksa nurakan deki teh. Jan kabudi itu sajian gawat. Jan kabudi karo itu sajian sajian repot, sajian nakuen, sajian pakai ibu, sajian kimeng teh. Ulama ada buah kinon. Coba. Orang nuraka cek yalle ka kopur, yani yalle ka seksa kopur, ngidete dong deh. Orang kopur cek yalle ka panumangan, orang berbeto, ka panumangan na beto, aja ilen teh derin ko besar deh. Tetijan kabudi itu sajian gawat pak. Jan kabudi sajian krimis, sajian kiridu, sajian nakuen, sajian laloja. Kayak itu seksa kopur yang tak bejeng. Nah, coba, saya terjadi di lapangan teh, sakater gemperen. Benikahnya tanamung sakater Allah agam peraki. Mak le yakin cek beda seksa kopur, mak le yakin cek beda nikmat kopur. Non. Sering ten kula nyampayaki ya juna panjenengan. Pan berempanan kale, benten kula mangki nang dua kitab teh. Kenapa kayak itu non? Badaring bini ngapolong ngembun. Andi teretan laki alain. Akhirnya teretan bini sing ngapolong ngembu jere mate. Pon le pandiin, ipuntu ipajangaki, iya osong iki baka kopur. Ting debak ka kopur teretan laki. Matoron karena mahram pohon lenampanin mayit isabak kan ngende tata keraman narema mayit kento sekadin tuh tanang sekangan pas kento tanang sekacer sekento jadi cataran narema adu berak kaping to kompak kento tata kerama jadi tak repot deki beda caran masuk mayit ke dalam benih pun demah koceng menikah Pundeng mama nusa beda ya dong. Kita rema kaleban tanang sekangan pas tanang sekacer ke di atas senah. Ya. Pakon patoron idlim ke badan mireng bere. Cak patoron gentang. Patoron idlim ke badan mireng bere itu langsung krek langsung kepe. Terus dia mah posisi sokar ya. Sekacer nih. Dek, ya. Ya. Mun berjabar jareng kopurna sempet teh. Langsung dah itu kentok area teh. Pon kali kento kan kata keram. Masuk alek nyabek krek isabek dek kan ngende dumpa dompet teh. Waktu apa? Matoron nale jadi. Jadi jangan mengenang. Tina dompet mari ni pamasuk ating la posisin alek tepak ben salpa. Mari posisi alek ampun lo aja salpa mireng bere. Celok di atas, mayu tuli bajengin. Adanin ban kamar ini kalau pain dompet tak masuk. Terus ada na kamar, mana kamar diculin tanang di atas. Mayu, keceng ya. Kalau pain dompet, pasang ting ngare, pembeli tanah rok Quran teh. Italken bigain doa, mari doa mulai kapi. Termasuk teretan laki kan. Dapat ketengah lorong. Pantang orang-orang sekat teraki kita ada pak kroman bang sebeng. Ke dompet tak ada ke kerilim ke purna ale beli boleh beringan tak langkong minta tolong kau purna ale maju buka boleh apa dompet cecer dalam saya yakin bonda beli teh elandu boleh dapat keding ngaren pak bo la haula wala quwata illa billah ten kula mangkin nang dua kitab kento no kabar kento ten kula mangkin nang dua kitab apa mak ngebele kitab bening ngebele ten kula penter maca kitab atau biasa maca kitab punten malai cek mantep betul kok sungku tunging mereka colon negebain colon malik punten bisa tanya aki deki ke Roma kento tore si tak percaya jenurok ke Roma keng mun tak to macan tampel ngami
Ya mang kan jaring teker ngapo ya anggo pagi ide gendekakin. Sampai etoro ke Roma, ngodi noro ke Roma mah yuk. Pas baca kita, kayak muncul cum tampil, kan pair sih deker mah jadi gitu. Kan keto manin. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Akhirnya para rebus pada mulja, ibalin boleh, tinggal depak kedik ngare non ipantal ben racung pak. Kun o ngabu di dalam lagu ruang marda bu. Mak rabat sengal dompet pak, tuli tapat boleh dinding ngare, beli tanah Quran kak berkak kambun pak. Bu, alek celaka mangken, duh mak tahu ke jalan celaka nah. Tak burung ke ento polan langka kapan jenengan bu, derem mana kapan derem aja pas tahu kakek ceretan bu dompet cecer penikak tinggal balin bu kun congkat bu kun ngak sakon ne bu lagu ruang dari kopurna alek bu alek mangke idlem ka badan bade idlem seksa kopur bu akhirnya pada mular ke keluarga waktu kadin to bada sitong ulama beni kun alem tau maca kitab parapan ngarang kitab nah kejadian kan to irabuin bi ulama derem basong kun ditanya aki bi teretan bu panah patusan alek kento bu derem na alek kento bu cong alen kakek bener di salah kasengko benitu sa kasengko cukup perhatian aladin kasengko alen kakek ariak mun calaka alen kakek jam are setititan kir malah benar kengko tak iya jepin di alen kakek panapa bu tak teretan binin kakek mutahawinatum bis salah inteng kafejeng selama waktu bu berarti ale tak bejeng iki bu mata ada bu panjenengan keten kula ale tak bejeng bu cong beni tak bejeng inteng dari bu dan kula tak faham alen kakek beni tak bejeng inteng ke bejeng dari marten bu alen kakek mun bejeng duhur mun tak telenyik minyak para asar tak bejeng aja alen kakek bila bejeng asar mun tak telenyik minyak para maghrib tak bejeng dari marten non apa jeng duhur reng bini panika keng tinggal sarokaat etapo adan sar apa jangan asar reng bini keng tinggal le dua rakaat capo adan mal berarti beni reng bini tak apa jeng tapi reng bini inteng kapejeng kopur nerbeng marde fakaifa biman tarakas salata asla pada remah kopur naureng selakarani dalam udin pal topal rang anti pejeng selama waktu derem madeki tinggal teraki ka kopur jadi ya torenon kain to se tinggal kanjeng Nabi Muhammad teti kopur seksaanna kopur nikmat benih namung sakater kabar dari malaikat Jibril reng engko ipapadeng tang matare ipapadeng kesengko bi Gusti Allah panapa parlon abelin deki makle pada pak cek bade seksa kopur ban bade nikmat ko kopur kain to ki lancong deki se terangakin deki mungkin kain to sampai alarbet ke bulan Sya'ban bulan Sya'ban abagda ngada bada asyabab pokon aisra aku lama lolo sampai do pak deki ke di atas nelengi kapeng peto manter tak gagal kata melemangkan kurang konek kula peneka kebaciin Muhammad Bahri kam Muhammad Bahri jadi kana thank you Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pabunga pasyokor sita kahajat datengkeng ni serasita hadir ni serasita tak hadir tak oleh tambah ilmu tadi pasokor tingkol maka dotung apu jauh kula maka ujung tanang hiuran sajen jauh sajen raja genceran amin Allahumma amin keran kento sebisa sampai yaki dari sekitar hikmah Isra Mi'raj insyaallah malam 6 lekor insyaallah terus akin pole de tengai paga aba keberi amin Allahumma kebala keseberengan tore iman tinggal karena benih keden kula sing kepikiran tore apa ajungan juga aja tapi alhamdulillah panika ampun cukup banyak ngening kedebu segala ten kula biasa pengajian sakonian ben panika oning ten kula kento mau beli ke katallo teh senyungu etani enak kento ya Allah acara mantan kapeto oreng saya tambah sampai 12 kento bagian kerci nih bini apa keluar di dalam dapur Eki panapaan nyungok pengajian cukup ini keteng koceng tengki. Berarti mereka kaki lu apu lumayan. Cering gila kabar dari ketorik kento. Paleman kapti. Ya marah mun mulai kau tak mangkat dari. Derem apa nih? Marah apa bener rik? Ari jauh kongko payah beten rik. Punten makan gigi matro. Ken kebala mun kalau kun satu selebih. Iya satu sobang panganggu. Tapi alhamdulillah kan itu kencurna segala saya tak hadir karena andi udzur
ban saya tak hadir tanpa udur mancer melo dari kencerna papangkian malam naken sengkena mancer muka papangkian si bakal dateng hadir di dalam keadaan kompak sampak sempat ben sehat amin Allahumma kento sebisa saya sampaikan selalu pot kurang lebih nanya on sepora sebanyak akhir pamator wasallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.